Ada banyak cara untuk mengenal dunia. Ada yang memilih berpergian, ada pula yang memilih tinggal dan hidup bersama masyarakat yang sama sekali baru baginya. Semangat itulah yang dihidupi oleh Dumb and Go, sebuah program sukarelawan internasional yang dijalankan oleh para biarawan Dominikan Provinsi Prancis. Melalui program ini, kaum muda berusia 20 hingga 30 tahun diutus ke berbagai komunitas Dominikan di luar negeri. Sebaliknya, komunitas Dominikan di Prancis juga menerima sukarelawan dari berbagai negara. Setiap relawan diajak untuk hidup bersama komunitas yang menerimanya, berbagi keseharian bersama para brother dan suster, sekaligus ikut ambil bagian dalam karya pelayanan yang mereka jalankan. Salah satu relawan tersebut adalah Agustin, seorang pemuda berusia 23 tahun asal Prancis yang baru saja menyelesaikan pendidikannya sebagai seorang carpenter atau tukang kayu. Melalui program Dumb and Go, Agustin diutus ke Indonesia. Agustin tinggal bersama komunitas Salesian Don Bosco. Agustin ditempatkan di SMK Pertukangan Santo Yusuf berkat dari keterampilan yang dimilikinya. Namun, setiap harinya, Agustin mengajar bahasa Inggris kepada para siswa. Ketika sore tiba, ia ikut berkarya di bengkel sekolah untuk membuat peti mati, sebuah karya yang telah lama menjadi bagian dari pelayanan SMK Pertukangan Santo Yusuf kepada masyarakat. Namun, perjalanan Agustin di Pontianak tidak hanya berlangsung di ruang kelas maupun bengkel kerja. Selama berada di Indonesia, ia juga berkesempatan merasakan kehidupan keluarga Dominikan di Pontianak. Mulai dari mengikuti perayaan Ekaristi bersama komunitas, kemudian melayani bersama Dominikan awam dalam pelayanan di lembaga permasyarakatan, berjumpa dengan para mahasiswa penerima beasiswa Dominikan Indonesia, hingga mengunjungi Campus Ministry Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Lantas, seperti apa pengalaman seorang anak muda Prancis ketika harus hidup jauh dari rumah dan menjadi bagian dari keluarga Dominikan di Indonesia? Mari kita dengarkan kisahnya melalui sesi talk show bersama Agustin. It's not easy, right, to stay in Indonesia? It's not easy to stay in Indonesia? No, it's not easy. It's very hard. It's very hard, yeah. As in Korea also, it's sometimes, yes. And how about the food? Yes, you can ask that. Yeah. You like the food of Indonesian, especially today is our from Chinese, Sister Teresa, the one who chef. Okay, what do you think the food of Indonesian? Yes, the Indonesian food is really good, but a bit too spicy for us European. Wow. Indonesian food. Favorite food? Yeah, your favorite. I think satay is really good. I also like bakso. Bakso. Who is the lover of bakso? Please give some sound. Woo! That's cool. Okay. How about the tuak? You like it? Yeah, a little. Okay. Okay. You. Tempoyak, the one with small fish last night. You like it? Please say that you like it, right? Yes. Okay. He likes it. He likes it. Okay. So, any other questions, Miss? Yeah. This is my question. Why did you choose Indonesia for your volunteer experience, or maybe they choose for you? Yeah, so I didn't choose Indonesia. So I choose Southeast Asia, and after the association was looking for a mission in this area, and they called Father Andre, and Father Andre said, "Okay, we have a mission for you." So I'm here in Indonesia. Setiap perjalanan selalu meninggalkan cerita, bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang orang-orang yang ditemui, budaya yang dipelajari, dan pengalaman yang perlahan membentuk cara pandang seseorang. Selama beberapa bulan berada di Pontianak, Agustin tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai relawan, ia juga belajar memahami kehidupan masyarakat Indonesia, membangun persahabatan, dan menemukan makna baru dari hidup bersama dalam semangat keluarga Dominikan. Melalui sesi berikut ini, Agustin akan berbagi kesannya selama menjalani pelayanan di Pontianak, pengalamannya hidup bersama komunitas Dominikan, serta pesan yang ingin ia tinggalkan bagi kita semua. Mari kita simak bersama. Indonesian people are very welcome and very kind. Indonesian, please give applause. Indonesian are very welcoming. Wow. And next, please say good things. Honestly, I only have good things about Indonesia. Maybe not about driving. Oh, they are good in driving or what? It's really different from Europe.
So Oh, okay. yeah. So look, it looks very difficult to drive in Indonesia. At first, my students, so I had two classes, one class of 8 and one class of 2. Okay. And the students can't really speak English. Can So, I speak English? yeah. Mhm. That's why I'm here to teach them. But that's very difficult because they can't speak English and I can't speak Bahasa. Ah, that's very good partner. That's very good Yeah. partner. So- I like it. Yes. And so how you deal with them? That in case that you are the case is you don't know how to speak Indonesian and they don't know how to speak Indonesian. So how you deal with that little problem? Do you know Google Traduction? Oh, I know it. Yes. Don't be afraid to ask. And That's yeah, good. yeah, because before coming here, I think I was a bit introvert. And Introvert? Yeah, it So now was really extrovert. difficult to me to maybe just talk like this right now in front of people. Oh, please give some sound. That's really good. Yes. Yeah. Even teaching for me is what really difficult at first because I don't like to be in front of people and talking. Okay. So yeah, I think that's the biggest lesson. Wow, that's really amazing. Like Indonesian give big impact to you that to go out from yourself, right? Yeah. Yes. And so, what we are going to say, or like last message before you come again here? You can say that this is not the last word before you come here again. Yes, please, because we hope still come again, right? Yes. For me, a big thing about Indonesia, it's the help between people. And I think in Europe, we lose that. Oh, we lose okay, that thing. so that's really, yeah. that's really important for Indonesian people to keep that. Setiap perjalanan pada akhirnya akan membawa seseorang untuk kembali pulang. Demikian pula dengan Agustin. Setelah menyelesaikan masa pelayanannya sebagai relawan Dom & Go di Pontianak, pada 9 Juli, ia kembali ke Prancis untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Meski demikian, karya yang telah dijalani bersama tidak terhenti ketika kepulangannya. Pengalaman yang dibagikan, kebersamaan yang terjalin, serta pendampingan yang ia berikan kepada para siswa di SMK Pertukangan Santo Yusuf akan tetap menjadi bagian dari perjalanan komunitas ini. Semangat Dom & Go mengingatkan kita bahwa menjadi relawan bukan hanya sekedar hadir untuk membantu, tetapi juga untuk saling belajar, saling memperkaya, dan membangun persaudaraan yang melampaui batas bahasa, budaya, maupun negara. Sampai jumpa kembali Agustin. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan keluarga Dominikan di Pontianak.